Annyeonghaseyo. So, tonight we will have your Chowking from We Paramnim. And also you have your Kibap. Yeah. The other one already. Hurot! That is from Yong Taknim. Eh, kamsahamnida. Seksahaseyo. Ikaw na mo. Isagot na lang ate. Lagana na lang. Iyabon na lang. Same ganina pag morning ba? Seksahaseyo. Let me see weeds. Oh. Kids' favorite. Seaweed. Seaweed. Let's eat. Pag-hands na lang ati. Gunahan ka. Kuya, spoon man na magigamit. Kaning gamitan. Nami? Yes. Super yummy. Super yummy. Kamsahamnida. Akang yummy. Asim good. Asim yummy. Asim good. Rina, We Paramnim. Kamsahamnida. Ato bang sa camera lang ga? Yung taknim daw, kamsahamnida. Sa seaweeds. Yung taknim, kamsamida. Busy kaon. Di man na siya seaweeds, ati. Fun man na siya. Maran siya. Kim Gyapon ang name na. Okay? Atang same, atang Kim. Madilahi ang lasa. Annyeonghaseyo everyone! Annyeonghaseyo! So today, SJ Nim gives us ice cream! Lipay kayo since the weather is very hot. So, mangaon ta ninyo og bugnaw nga ice cream, okay? So that is from SJ Nim. SJ Nim! Kamsahamnida! Okay, sige, please ko og distribute Ate Andrea. So, naka-receive na tanan mga inday, undong? So, since nama mo yung mga classmates no, ang senior high school volunteers nga wala diri, so I have their ice cream. We will be putting this one sa refrigerator, sa freezer, okay? So, just tell your aunties and classmates nga nana ko lang ice cream, ha? So, kinsa kay nagikan? SJ Nim! Kamsahamnida! Okay, sige, kauna mo. Ay, laboy sa basurahan ninyo ang kuhan, ha? Pwede ka mo malingkod, mga langga. Ana, si Ayana, Daniel Padaplin, Annyeonghaseyo. So, since you are not here earlier, so SJ Nim gives us ice cream today, ha? Okay, so here is your ice cream, please. Get each one. Okay. SJ Nim, kamsahamnida. Okay. Teacher Rika and Ate Jasmine.
Kamida. Full makeup kayo, eh, Cherry. 안녕하세요. So, si SG mihatag og 1,000 pesos to buy at Chooks to go. SG kamsahamnida. So, let's eat Oh, together. Sige, eat na tawin. ano sa chang tama. Paitag ko na. Paitag. Cook. A juice. Mama, cook ako mag-room. Yeah. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. SG님 감사합니다. 바이바이. 감사합니다. So, today, Leonim give us panginasal. Leonim, kamsamida. So, mga unong. Uy, kutsara daring gahi-gahi dyan. Thank you, Lilim. Kasama ka niya. Pagana. Ito mo po. Tubig. Ako tambal. So, 30 minutes pa. Tambal mo pa. Yung korot ano ma? Yung korot ako kayong manok. Same ta. Uma ang tuwas eh. Mahal ka sa sikat. Okay, go. Leonim, kamsamida. Bye-bye. 안녕하세요. This is my school supply from Chocominim. Chocominim, 감사합니다.